औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी और आखिरी गिरफ्तारी पीटीआई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम, बड़ी शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर दाखिला को तलब करने का हुक्म। इसके बाद लंदन से जनाब नवाज शरीफ साहब का शहबाज शरीफ साहब पर अदम एतमाद, वजह क्या है, इस पर बात करते हैं। नाजरीन, आपको मालूम है कि इस वक्त सियासी दाव पेच अपने भरपूर अरूज पर है। इक़्तिदार में आने की जंग है। इस सारी जंग में अवाम किसी का भी मौजू नहीं है। मौजू सिर्फ है कुर्सी। उस कुर्सी की जंग में यहाँ जहाँ बहुत सारे इस जंग में इकट्ठे हुए थे इसके हसूल के लिए, तो अब इसके हसूल में जहाँ इकट्ठे हुए थे, अब वही एक दूसरे के दस्तगिरबां होते हुए आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे, जिसकी इब्तिदा जो है वो बड़ी कुर्सी जो है, लाल वेलवेट वाली सीट जो है, आरामदेह सीट जो है, जिस पे सारे मज़े उसी में समटे हुए होते हैं, उसकी जंग दो बड़े ख़ानदानों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और दूसरी जानब आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके दरमियान होगी। पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ मैं। आते हैं बड़ी गिरफ्तारी जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी तैयारियां कर ली गई हैं। इस पे बात करते हैं जी कि इसके बाद क्या होगा। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, आपको मालूम है कि इस वक्त कोर्ट का जो नाम आता है, वहाँ पर सारी कोर्ट्स जो हैं वहाँ पर सालीन का तांता बंधा हुआ है, इसलिए कि कहीं ना कहीं ढेर सारे लोगों को उठाया हुआ है, किसी को जेल में डाला हुआ है, किसी का अता पता ही कोई नहीं है। तो ज़ाहिर वाकिन जो हैं वो अदालतों का रुख इख्तियार करते हैं। जहाँ अदालतें रिलीफ देती हैं वह हुकूमतें जो हैं उनसे फिर उनके मद्दे मुकाबला आ जाती है। पेशावर हाई कोर्ट की अगर हम मिसाल दें तो वहाँ पर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 300 लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ केपी के जो है वो उस हुक्म के ख़िलाफ़ जो है हाई कोर्ट में चली गई है कि जनाब ये तो हमें मतलूब हैं, इनमें तो बहुत सारे लोग जो हैं दहशत गर्द हैं, और इस तरह से वो उस हुक्म को उसकी तनसीह के लिए वो बड़ी अदालत में चलेंगे। इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट भी ये जो MPO 3 जो है इसके तहत गिरफ्तारियां करते हैं, इसको कलअदम करार दे चुके हैं, मगर अभी तक लोग निकाले नहीं जा रहे। सिंध हाई कोर्ट भी इसको कलअदम करार दे चुकी है ताकि गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद हो। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमाद अकबर जो हैं उन्हें उठाया गया घर से। ये शहजाद अकबर के भाई हैं। इनका कोई अता पता नहीं चल रहा कि इन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इस्लामाबाद से उन्हें उठाया जाता है। इस्लामाबाद इस वक्त बहुत सी वारदातें हो रही हैं जहां इन्हें उठाया जा रहा है। वहीं पर आज की आपको बता दें कि इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े गाड़ी को रोका जाता है, बाइक पर लोग आते हैं और उन्हें लूट कर चले जाते हैं। CCTV कैमरे जो हैं उनसे ये फुटेजेस ली गई हैं। अब वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस तो PTI के पीछे पड़ी हुई है। पुलिस तो सारी PTI को दहशतगर्द करार दिए हुए है, और यहाँ पर डाकू हैं, दंदनाते फिरते हैं। 36 किलोमीटर का एरिया है और इसमें वारदातें हो रही हैं। तो इसी 36 किलोमीटर का हवाला जो है, जैसा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपको हवाला दूं, हमाद अकबर साहब जो हैं उन्हें उठाया गया। उनके लवाकिन जो है उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस पर ख़ासी बरहम नज़र आती है। उन्होंने कहा, जनाब मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं ऑनरेबल जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि 36 किलोमीटर का एरिया है जिसमें आप जुराइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके CCTV कैमरे जो हैं जब चाहे आप चलाते हैं और जब चाहे आप बंद कर देते हैं। आप लोगों की ज़ाती
آڈیوز ویڈیوز لیک کرتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مگر یہ جرائم پیشہ لوگ آپ کے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں نہیں آتے، آپ کے کیمرے کام نہیں کرتے۔ اگر آپ سے یہ لوگ قابو نہیں آتے تو جائیں گھروں میں بیٹھے آرام کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے پہ انتہائی سختی کے ساتھ انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں آئی جی صاحب کو کہ منڈے کو اس کی رپورٹ پیش کی جائے۔ اگر آپ نے ان کو حاضر نہ کیا تو پھر ہم سیکرٹری داخلہ کو، وزیر داخلہ کو ہم طلب کریں گے۔ اگر وہ بھی ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے تو ہم وزیر اعظم پاکستان کو اس عدالت میں طلب کریں گے۔ ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ 36 کلومیٹر کے ایریے میں یہاں سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، غائب کیے جاتے ہیں اور آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے۔ جس کا جی چاہے وہ پولیس کی وردی پہن کے آ کے اٹھا کے لے جائے، جس کا جی چاہے رینجرز کی وردی پہن کے آ کے اٹھا کے لے جائے۔ یہاں کیا آپ وردیاں بانٹ رہے ہیں؟ انتہائی سخت ریمارکس ہیں۔ اور واقعی ناظرین، اگر یہ لوگ ان اداروں کی، ہمارے انتہائی معتبر اداروں کی اگر یونیفارم پہن کر اس طرح سے اٹھانے لگے تو پھر کیا معلوم کہ اصل کون ہے اٹھانے آیا ہے؟ لوگ کیا سمجھے کہ یہ ادارہ آیا ہے یا اس میں ملبوس لوگ آئے ہیں؟ جیسے کراچی میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ پولیس کی وردی پہن کے وہاں ناکہ لگاتے ہیں، لوگوں کو لوٹ مار کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ایسا کیا یہاں بھی ہونے جا رہا ہے؟ اسلام آباد میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ خاصی برہم نظر آئی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، ان کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا۔ دوسری جانب جناب، بڑی گرفتاری سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لندن سے جناب آج نواز شریف صاحب کا ایک بیان آتا ہے، بڑے رنجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج سے پہلے تو 2017 کا دور ہی بہتر تھا۔ 2017 کا ایک پاکستان جو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہی ایک اچھا دور تھا جو 2017 کا تھا۔ تو جناب نواز شریف صاحب سے معصومانہ سا سوال ہے کہ یہ ان کے محترم بھائی جان کی اس وقت جو ہیں، ان کے چھوٹے بھائی، ان کی حکومت ہے، سارے وسائل ان کے پاس ہیں، ہر چیز کا بیڑا غرق تو انہوں نے کر دیا ہے۔ ایک پارٹی کو دبانے کے لیے تمام وسائل انہوں نے وہاں پر جھونک دیے ہیں، عوام ان کی کسی پلان کا حصہ ہی نہیں، تو وہ کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ تو یوں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب پر ایک چارج شیٹ لگا رہے ہیں کہ جناب آپ کا دور جو ہے، اس میں جو اس وقت عوام کا برا حال ہو چکا ہے، پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے، آپ کی کارکردگی زیرو ہے، اور اس سے پہلے تو میرا دور ہی اچھا تھا جب میں وزیر اعظم تھا 2017 میں۔ ناظرین، یہ باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں بڑے سیاستدانوں کی، چھوٹی سی بات کر کے بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارا کچھ ہے جو انہوں نے آج بات کی ہے۔ آنے والی سیاست جو ہے وہ خاندان کے اندر بھی جو ہے وہ کیسے چلے گی، یہ بھی آپ کے دیکھنے کو ملے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی اور شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے کے لیے متحرک ہوں گے جہاں پہ، وہیں پر اور بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کو برسر پیکار نظر آئیں گی بڑی سیٹوں کے حصول کے لیے اور گورنمنٹ میں آنے کے لیے۔ یہ ایک ایسا دنگل ہوگا جو آج جس جماعت کو کچلنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، سارے طاقت لگا دی گئی ہے، تو اس جو آنے والا دنگل ہے ان جماعتوں کے درمیان، وہ پاکستان کو کس طرف لے کے جائے گا شاید اس کا ادراک کسی کو نہیں۔ تو اب باتیں ہیں جہاں بہت ساری گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ جناب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی جا چکے ہیں، جو وسیم اکرم پلس کہلائے جاتے تھے، جس کی خاطر عمران خان نے اپنی حکومت داؤ پر لگا دی۔ ایک بڑی جو عہدیدار تھے ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا انہیں ہٹا دے، اگر عمران خان اپنی ضد پہ برقرار نہ رہتے، عثمان بزدار کو ہٹا دیتے تو ان کی حکومت بھی برقرار رہتی اور شاید سسٹم چل رہا ہوتا۔ ان کی اس ضد نے اس شخص کو گلے سے لگائے رکھا جس نے اس پنجاب کو بھی ڈبویا، پی ٹی آئی کو بھی ڈبویا، اور آج کوئٹہ میں جا کر اس نے
PTI से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर अभी जो हालिया दौर में उन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, उन्हें अदालतों में तलब किया जा रहा था, उन पर करोड़ों अरबों रुपए के स्कैंडल थे, नाजायज़ कब्जे थे, कमीशन था। क्या आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको NRO मिल गया? उनकी दहशत गर्दी वगैरह जो कुछ उन पर मुकदमात थे, क्या वो ख़त्म हो गए? क्या वो अब दूध से धुले हुए हो गए कि उन्हें करप्शन जो है वो सारी ख़त्म होगी? सवालिया निशान है। तो अब इतने सारे लोग छोड़ गए, इतनी गिरफ्तारियां हो गई, और अब ले दे के एक बड़ी शख्सियत PTI की जो सरबराह हैं, अब उनकी बारी है, जिनका नाम लेना जो है वो इस वक्त काबिल ताज़ीर जुर्म है। और अब उनको मंजर से हटाने के लिए गिरफ्तार करने का जो इस वक्त सुनने में आ रहा है प्लान है कि शायद इसी हफ्ते उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। शायद सोचा ये जा रहा है कि उनको अगर मंजर से हटा दिया जाए तो शायद आवाम जो है वो उसको भूल जाएं और यूँ इलेक्शनों की राह हमवार हो सके। मगर नज़रों से ओझल किए जाने के बाद दिलों से ओझल करने का एहतमाम कौन करेगा? अभी तक तो जो भी कोशिश की गई है उस शख्स को वो अवाम के दिलों में और गहरा उतरता चला गया है। अभी आज तक हम लोगों में जो बैठते उठते आए हैं, आज भी जिनके साथ उठते बैठते हैं, आम लोग, दुकानदार हों, सार्फिन हों, कहीं भी जाएं, तो मौजू एक ही होता है कि हम उसी के साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।